गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 27 तारीख 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। होटेल गुड़िक चेतावनी, एलपीजी बिल जोड़िले कार्यानुष्ठान। होटेल एवं रेस्तोरां गुड़िक ग्राहकों ठारू एलपीजी चार्ज आदाय करें ना। रेस्तोरां गुड़िक निज बिल खाद्य दर व्यतीत केवल सरकारी टिकस ही जोड़ी पारे। एलपीजी संकट मध्य केंद्रीय खाउटी सुरक्षा प्राधिकरण प्रकाश करिछि जे होटेल एवं रेस्तोरां गुड़िक निजर समस्त खर्च को मेनू दि जाइथिबा दर रे ही सामिल करबाकू हेबो। जदि कोनोसी रेस्तोरां गैस रो वर्धित दर किंबा अन्य कोनोसी परिचालना खर्चर बाहाना देई बिल ले पृथक भावे चार्ज तेबे यहाकू नियमर उल्लंघन भावे गणना कराजिवो। रेस्तोरां विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो। कोनोसी होटेल एपरी करुथिले ग्राहक 4टी उपाय रे अभियोग करिपारिबे। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1915 रे कॉल करिपारिबे। एनसीएच आप किंबा ई जागृति पोर्टाल किंबा सीसीपीए रे अभियोग दाखल करिपारिबे। उल्लेखयोग्य निकटरे बेंगालुरु रे एक काफे 374 टंकार लेंबू पानी बिल ले 17 टंकार गैस चार्ज लगाइथिला। पेट्रोल और डीजेल दाम 5 टंका पर्यंत बढ़ाइला नायरा कंपानी। मध्यप्राच्य युद्ध आरंभ पर देश में प्रथम थर पेट्रोल और डीजेल दाम बढ़ी। तेबे सरकारी तैल कंपानी गुड़िकर दर अपरिवर्तित रही। बेसरकारी कंपानी नायरा पेट्रोल दर लिटर पिछा 5 टंका और डीजेल दर लिटर प्रति 3 टंका लेखाएं वृद्धि घोषणा करिछि। विपुल क्षति होउथिले मध्य अन्यतम घरोई कंपानी जिओ बीपी किंतु तेल दर अपरिवर्तित रखिछि। आंतर्जातिक बजार में अशोधित तैल दर एवं बैरेल प्रति $119 को वृद्धि पाइथिबारु तेल कंपानी गुड़िक विपुल क्षतिर सम्मुखीन होउछन्ति। सरकारी तेल कंपानी गुड़िकर क्षति सरकार सब्सिडी जरिया भरणा करुछन्ति। नायरा देशर सर्वबृहत घरोई तेल विपणन कंपानी। एहा अधीन 6967 पेट्रोल पंप रही। आसिला 3 वर्षिया अबकारी नीति। बड़दाण्डरे खोलिनी मद दोकान। राज्य सरकार 2026 रु 2029 पर्यंत 3 वर्षिया अबकारी नीति घोषणा करिसेंती। नुआ अबकारी लाइसेंस पई शुल्क 10% वृद्धि होईछि। एही शुल्क वार्षिक 10 रु 20% वृद्धि पाइबो। राज्य रे नूतन ठिपी खोला और ठिपी बंद मद दोकान खोलिबाकू आउ मिलिबनी अनुमति। ग्रामांचल रे मध्य नुआ मद दोकान खोलिबनी। श्रीमंदिर बड़दाण्ड पाखरे मध्य मद दोकान खोलिबनी। मद पई होम डिलीवरी एबे मना। समस्त उत्पादन यूनिट और खुचुरा दोकान सीसीटीवी नजर रहिबा बाध्यतामूलक हेबो। मद एक क्षतिकारक पदार्थ होइतिबारु अबकारी शुल्क उपरे 0.5% डी आडिक्शन सेस प्रवर्तन करबाकू निष्पत्ति होइछि। एही सेसर आयकू मॉडेल डी आडिक्शन स्थापन पई खर्च कराजिबो। बढ़िबनी विधायकों दरमा। बिल प्रत्याहार पई विधानसभा रे नोटिस। ओडिशा रे एबे विधायक मानक दरमा बढ़िबनी। पूर्वरु राज्य सरकार विधायकों दरमा वृद्धि नहीं आनिथिबा बिल एबे प्रत्याहृत होईछि। विधानसभा सचिव बिल प्रत्याहार पई नोटिस आनिछंती। एहा परे प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति। उल्लेखयोग्य राज्य सरकार गत वर्ष ए बिल विधानसभा रे आनिथिले। बाचस्पति, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक मानक दरमा वृद्धि पई एथिरे प्रस्ताव थिला। एही बिल विधानसभा रे पास होइतिले विधायक मानकु दरमा और आनुषंगिक भत्ता बाबदकु 3,45,000 टंका मिलिथांता। मूल दरमा 35,000 थिबा बेले वर्धित दरमा करा दैथिला 90,000 टंका। तेबे विभिन्न क्षेत्ररू एही बिल को तीव्र विरोध करा दैथिला। तेणु उभय विरोधी और शासक दलर विधायक माने एहार पुनर्विचार करबाकू मुख्यमंत्री को अनुरोध करथिले। पौर नियमावली रे संशोधन। कार्यनिर्वाही अधिकारी आर्थिक क्षमता वृद्धि। पौरपालिका कार्यरत कार्यनिर्वाही अधिकारी आर्थिक क्षमता को वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। ओडिशा पौर नियमावली 1953 रे गुरुत्वपूर्ण संशोधन करा जायछि। गृह निर्माण नगर उन्नयन विभाग विज्ञप्ति अनुसार कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं काउंसिल बिना अनुमति रे पौर प्रशासन पई आनुषंगिक खर्च बाबद रे प्रतिथर 10 लाख टंका पर्यंत खर्च करिपारिबे। सेहीपरि स्थानीय क्रय कमिटीर सुपारिश क्रमे से 3 लाख टंका पर्यंत क्रय करिपारिबे। 25 लाख टंका पर्यंत दरमा बिल एवं देय आदेश केवल कार्यनिर्वाही अधिकारी द्वारा स्वाक्षरित होई पारिबो। जदि एही मूल्य 25 लाख टंकार अधिक हुए तेबे कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं पौर अध्यक्ष मिलित भावे एहाको अनुमोदन करिवे। 10 लाख टंका पर्यंत कार्यर प्रशासनिक अनुमोदन कार्यनिर्वाही अधिकारी देई पारिबे। 10 लाख टंकारु अधिक मूल्यर प्रकल्प पई अध्यक्षक अनुमोदन आवश्यक हेबो। इस्राएल दाबी। होर्मुज बंद करिथिबा इरानी कमांडर निहत। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पसर नौसेनार मुख्य अली रेजा तंगसिरी को इस्राएल हत्या करिथिबा दाबी करिछि। ईरान बंदर अवास अंचल रे होइथिबा एयर स्ट्राइक रे
ତଙ୍ଗଶ୍ରୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟଜ କହିଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡର ତଙ୍ଗଶ୍ରୀ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ତଙ୍ଗଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥଳ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଜବାବରେ ଇରାନ ବାବ ଅଲ ମନ୍ଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ବାବ ଅଲ ମନ୍ଦେବ ଲୋହିତ ସାଗରର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏହା ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗର ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 12% ତୈଳ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର 16 ବିମାନ ନଷ୍ଟ। ଇରାନ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର 16ଟି ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ଜେଟ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ମିଶି ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଉଛି। ଇରାନର ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନାର ଅନେକ ବିମାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତଥାପି ଇରାନ ପଛକୁ ହଟିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଯେଉଁ 16 ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ କେତେକ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35, F-18 ଏବଂ F-15 ଭଳି ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିବିଆ ଓ ଇରାକ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଚଳାଇଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ ଜେଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ଏଥିରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଗୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ବୈଠକରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇପାରେ। ମୋଦି ଦିନେ ତଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତରେ ଅନୂନ୍ୟ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ମହଜୁଦ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। 5 ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା 4 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 15 ତାରିଖରୁ 408 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 17.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଥିବାବେଳେ 37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ, 167 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ, 23 କୋଟିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏବଂ 163 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଗଣା ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏକାଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସି ଏହି 5 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିଂ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଉଣା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 350ରୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଦିନକୁ 400 ଟଙ୍କା, କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 450 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ 350 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆୟୋଗଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିପୋର୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଥମ, ଓଡ଼ିଶା 13ରେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ପାୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ନିଗମ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 36 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବ ସର୍ବାଧିକ 97 ନମ୍ବର ରଖି ଗ୍ରେଡ୍ ଏରେ ଥିବା 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ବିରେ ଥିବା 10 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା 75.50 ନମ୍ବର ରଖି 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ଏରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 96 ନମ୍ବର ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 94 ନମ୍ବର ପାଇ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ବିରେ ଥିବା ଗୁଜରାଟକୁ 71 ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ 68 ନମ୍ବର ମିଳିଛି। କର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କହିଲେ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାଇ ବିଜୟନ୍ ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜାତୀୟ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ବି ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୟନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା କିମ୍ବା ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ପିନାରାଇଙ୍କ ବି ଟିମ୍ ବୟାନକୁ ବେକାର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଥରୁରଙ୍କ ମତରେ ଆମର କାହାର ବି ଟିମ୍ ହେବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କେରଳ ଏ ଟିମ୍। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଏବଂ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ଉଭୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେରଳର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇରାନ ମୋତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେବାକୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ତାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାକରେ ଦମ୍ କରି ରଖିଥିବା ଇରାନ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ପଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ନିଜେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନଥିବେ ଯାହାର ଇରାନର ନେତା ହେବାରେ ଏତେ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିବ। ସେମାନେ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଫଗାନ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ, 3 ମୃତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଦ୍ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ଭାବେ 5 ଦିନିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହଟିବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନରଇ ଏବଂ ସରକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 12ରୁ ଅଧିକ ତୋପ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଫଗାନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିଚାଳନା କରି 3ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନରେ 400 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଅସୁସ୍ଥ, ରାତିସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଇଲେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋନିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପେଟ ଏବଂ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମିକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଏକ ସୋଫାରେ ରାତି କଟାଇଛି। ଯେକୌଣସି ପୁଅ ପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍, 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମରକାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାୟବରମ୍ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ଡମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିର୍ମଳରୁ ନେଲ୍ଲୋର ଯାଉଥିଲା। ରାୟବରମା ଗାଁ ନିକଟରେ ପୋଡିଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କଂକ୍ରିଟ ଚିପ୍ ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଟ୍ରକ୍କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିବା ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ନଦୀକୁ ବସ୍ ଖସି 26 ମୃତ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜବାଡୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ବସ୍ ଦାଉଲତଦିଆ ଘାଟରେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ତଥା ଫେରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ ଭିତରୁ 23 ମୃତଦେହ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11 ଜଣ ମହିଳା, 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। 22 ଜଣ ମୃତଙ୍କ ଶବ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରେହମାନ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ତାଲିକାରୁ ହଟିଲା 17 ଲକ୍ଷ ନାମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 32 ଲକ୍ଷ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଲକ୍ଷକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ନାମ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ତାଲିକା ସୋମବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୋଟରମାନେ ଦେଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 32 ଲକ୍ଷ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 28 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ତାଲିକା ଜାରି ହେବା ପରେ ବସିରହାଟ ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ବୋର ଗୋବରା ଗ୍ରାମର ବୁଥ ନମ୍ବର 5ର ସମସ୍ତ 340 ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଗାୟବ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ବିଚାରାଧୀନ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଳ ହାତେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି କହିଲେ ରୋହିତ।
एनसीपी विधायक रोहित पवार बड़ दाबी करिसेंती। विमान दुर्घटना रे अजित पवार को मृत्यु परे प्रफुल्ल पटेल को समेत 3 जण नेता अजित गोष्ठीर एनसीपी को कब्जा करने चेष्टा करथिले बोली कहिसेंती। रोहित को अनुसायी गत जनवरी 28 रे अजित को मृत्युर 18 दिन पर अर्थात फेब्रुआरी 16 रे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे एवं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव निर्वाचन कमिशन को एक चिठी पठाइथिले। सेही चिठी रे दर्शा जाइथिला जे दलर संविधान ने परिवर्तन करा जाइछि एवं एबे समस्त क्षमता कार्यकारी सभापति को प्रदान करा जाउ बोली कुहा जाइथिला। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी जातीय कार्यकारी सभापति थिले एवं अजित को मृत्यु समय से ही दलर प्रमुख दायित्व रे थिले। साम्बादिक सम्मेलन रे ए संबंधित दस्तावेज मध्य रोहित देखाइछन्ति। मणिपुर रे सेना पोस्ट उपरे कुकी उग्रवादी आक्रमण। दीर्घदिन हेला मणिपुर रे जारी संरक्षण जनित हिंसा थमिबार ना धरुनी। मेइती संप्रदाय को संरक्षण को विरोध करी कुकी गोष्ठी आरंभ करिथिबा हिंसा रे एपर्यंत अनेक जीवन गलानी। सरकार भुसुड़ी भी नुआ गठन हेलानी, मात्र स्थिति रे सुधार आसुनी। एही क्रम रे मणिपुर रे कुकी उग्रवादी माने फुलहांग स्थित सेना पोस्ट उपरकू गुली चालना करिसेंती। बुधवार विलंबित राति रे एही आक्रमण होइतिला। एहार जवाब रे भारतीय सेना एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बाहिनीर 58तम बाटालियन पालटा गुली चालना करथिले। प्राय 30 मिनिट धरी उभय पक्ष मध्य गुली विनिमय चलिथिला। गुरुवार सकाळे सेना पक्षरु सेही अंचल रे तलाशी अभियान आरंभ करा जायछि। यूएई उपरे इरान मिसाइल माड़ भारतीयों समेत 2 मृत। उपसागरीय देश रे थिबा अमेरिकार सेना घाटी, एयरबेस, सैन्य प्रतिष्ठान एवं अन्यान्य सामरिक स्थल को टार्गेट करी ईरान मिसाइल और ड्रोन आक्रमण जारी रखिछि। साउदी अरबर पूर्वांचल रे थिबा केतक सामरिक घाटी उपरे ईरान गुरुवार 24 रु अधिक ड्रोन आक्रमण करिछि। बाहरीन मुहरक गवर्नट उपरे ईरान एक मिसाइल पड़िछि। फलरे प्रचंड शब्द हेबा सह कोठारे निया लागि जाइथिला। सेहि भଳି यूएई उपरे मध्य ईरान केतक मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करिछि। मिसाइल खंड भूपृष्ठ रे पड़िबारु एथिरे 2 जनक मृत्यु घटिथिला बेले अन्य 3 जण आहत होइचंती। मृतंक मध्यरे जणे भारतीय, अन्य जणे पाकिस्तानी अछंती। आहतंक मध्यरे जणे भारतीय, जणे जोर्डान और अन्य जनक यूएई नागरिक रहिचंती। अमेरिका भित्तिक ऑप्टिमम हेल्थ केयर आईटी को किणिबो इन्फोसिस। विश्वस्तरीय आईटी सेवा प्रदानकारी कंपनी इन्फोसिस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निजर दबदबा बढ़ाइबाकू बड़ घोषणा करिछि। कंपनी अमेरिका भित्तिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन संस्था ऑप्टिमम हेल्थ केयर आईटी को अधिग्रहण करिबा पई चुक्ति करिछि। ए अधिग्रहण द्वारा इन्फोसिस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एहार क्लाउड एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा को अधिक व्यापक करिवो। इन्फोसिस सीईओ सलील पारेख को अनुଯାयी एही सहभागिता द्वारा स्वास्थ्य सेवा जोगाणकारी संस्थागुड़ी को उन्नत डिजिटल समाधान और तथ्यभित्तिक सेवा जोगाइबारे सहज हेबो। 2027 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक सुद्धा एही प्रक्रिया शेष हेबार संभावना रहिछि। एहा द्वारा इन्फोसिस विश्व स्वास्थ्य सेवा बजार रे निजर स्थिति को अधिक मजबूत करिवो। मध्यप्राच्य युद्ध रे अमेरिकार 16 विमान नष्ट। ईरान विरोधी युद्ध रे अमेरिकार 16टी विमान नष्ट हो सारे। एसबू विमान मध्य नौसेना और वायुसेनार जेट सामिल अछि। गत फेब्रुआरी 28 तारिख रु इस्राएल सह मिसी अमेरिका ईरान विरोध रे युद्ध करुछि। अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र होइथिले मध्य ईरान एहाकु दृढ़ जवाब देउछि। ईरान वायुसेना और नौसेनार अनेक विमान और युद्ध जहाज नष्ट हो सारे। तथापि ईरान पछकु हटिबार ना धरु नाही। अमेरिकार जो 16 विमान नष्ट होइछि सेथिरु केतक ईरान मिसाइल माड़ जोगु ध्वंस पाइछि। आउ किछि यांत्रिक त्रुटि किंबा अन्य केतक कारणरू नष्ट होइतिबा जणा पड़िछि। अमेरिकार सबुठारु आधुनिक युद्ध विमान F-35, F-18 एवं F-15 भली जेट मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। एहा पूर्वरु लिबिया और इराक विरोध रे अमेरिका चलाइथिबा सामरिक अभियान ने मध्य एहार अनेक युद्ध विमान और जेट नष्ट होइतिला। तैल दर उपरमुहा ब्रेंट क्रूड $100 टपिला। अमेरिका ईरान युद्ध समाप्त होउनाही। एहाकु नै देखा देइथिबा अनिश्चितता मध्यरे अशोधित तैल दर एबे पुणी उपरमुहा। बैरेल पिछा ब्रेंट क्रूड पुनः $100 पार करिछि। गुरुवार बैरेल पिछा ब्रेंट क्रूड दर 4.54% वृद्धि पाई $106.8 रे पहुंचिछि। सेहिभଳି अमेरिकार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 3.66% बढ़ी बैरेल पिछा $93.98 रे पहुंचिछि। उल्लेखयोग्य ईरान पक्षर होर्मुज जलपथ बंद करा जाइछि, जेउ मार्ग दे विश्वर प्राय 1/5 अशोधित तैल एवं एलएनजी परिवहन होइताय। इतिहास रे केबे एपरि होई नथिला। बजार विशेषज्ञों अनुसार स्थिति जदि न सुधुरे बैरेल पिछा अशोधित तैल दर $150 छुई पारे। भारत अभिमुखे आसुछि 800,000 मेट्रिक टन एलपीजी।
देशरे एलपीजी अभाव को नहीं सरकार कहिसंती स्थिति संपूर्ण नियंत्रण रे अछि। देशर घरोई विशोधनकारी एलपीजी उत्पादन 40% वृद्धि पाइछि। एहा सहित ही एलपीजीर दैनिक उत्पादन 50,000 मेट्रिक टन पर्यंत पहुंची। सेहिभଳି आमदानीर आवश्यकता ह्रास पाई दैनिक 30,000 मेट्रिक टन रहिछि। सरकार कहिसंती 800,000 मेट्रिक टन एलपीजी कार्गो भारत अभिमुखे आसुछि। सरकारक अनुसार दैनिक 50 लक्षरू अधिक गैस सिलिंडर डेलीवरी होछि एवं चाहिदा एबे स्वाभाविक स्तर को फेरलाणी। मंत्रणालय कहिछि सोशल मीडिया रे फेक वीडियो, पुराना फुटेज एवं भूल तथ्य प्रसार करी लोकंक मध्यरे भय सृष्टि करा जाउछि। ए कार्यकलाप आईनगत अपराध। गुजबठू दूरे रहिबा पई नागरिकंकु आह्वान दिया जाइछि। गूगल आनिला लाइरिया 3 प्रो। एणिकी एआई साहाय्य तैयारी हेब 3 मिनिटर गीत। टेक जगतर अग्रणी संस्था गूगल एहार म्यूजिक जेनरेशन प्लाटफर्म लाइरियार एक नूतन संस्करण लाइरिया 3 प्रो उन्मोचन करिछि। एही एआई चालित टूल साहाय्य व्यवहारकारी माने एबे 3 मिनिट पर्यंत लंबा गीत प्रस्तुत करिपारिबे। पूर्वरु एहा केवल 30 सेकेंड मध्यरे सीमित थिला। ए नुआ मॉडेल गीतर विभिन्न अंश जथा इंट्रो, कोरस एवं ब्रिज भली गठन को बुझिबार क्षमता रही। विशेषकर ब्लॉगर, पॉडकास्टर एवं वीडियो निर्माता मानक पई यह अत्यंत सहायक हेबो। कोनोसी निर्दिष्ट कलाकार को नकल नकरी यह संपूर्ण नूतन संगीत सृष्टि करिबो। सुरक्षा पई एथिरे सिंथ आईडी वाटरमार्क व्यवहार करा जाइछि। गूगल विड्स एवं जेमिनी ऐप जरिए एही सुविधा उपलब्ध हेबो। युद्ध प्रभाव गैस तेल परे महंगा हेबो औषध। मध्यप्राच्य युद्धर प्रभाव भारत में तेल, गैस और खाद्य पानीय सामग्री उपरे पड़िछि, जहा फल एसबू महंगा हेबारे लागिछि। एबे औषध उपरे युद्धर प्रभाव पड़िबा आरंभ कलानी, अर्थात औषधर दाम मध्य बढ़िबो। सरकार मध्य औषधर दाम प्राय 0.65% पर्यंत वृद्धि करबाको अनुमति दैछन्ति। 2025 होलसेल प्राइस इंडेक्स अनुसार औषधर नुआ दर धार्य कराजिवो। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी पक्षरु एही आदेश जारी करा जायछि। रिपोर्ट अनुसार राजधानी दिल्लीर बड़ बड़ होलसेलरଙ୍କ पाखरे एक तालिका आसी पहुंची। सेथिरे केतक औषधर मूल्य 4% रु 175% पर्यंत वृद्धि करिवार संभावना रही। औषध प्रस्तुति रे आवश्यक होतिबा कंचामाल मूल्य वृद्धि जोगु औषधर दाम बढ़िबाकू जाउछि। 2026-27 रे भारत रे 17 सहर रे हेबो 22 क्रिकेट मैच। बीसीसीआई 2026-27 सीजन पई घरोई अंतर्जातीय क्रीड़ा सूची घोषणा करिछि। सेप्टेम्बर शेष सप्ताह रु फेब्रुआरी 2027 अंतिम सप्ताह मध्य भारत घरोई ग्राउंड रे मोट 22 अंतर्जातीय मैच खेलिबो। एही 6 मास रे 4टी देश वेस्टइंडिज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया दल भारत गस्ତରେ आसिबे। सेप्टेम्बर रे वेस्टइंडिज भारत गस्ତରେ आसी 3टी दिनिकिया और 5टी टी20 खेलिबो। डिसेम्बर रे श्रीलंका आसी 3टी दिनिकिया और 3टी टी20 खेलिबो। जिम्बाब्वे 2027 जानुआरी रे भारत गस्ତରେ आसी 3टी दिनिकिया खेलिबो। एहा परे आरंभ हेबो बहु प्रतीक्षित बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दल भारत गस्ତରେ आसी 5टी टेस्ट खेलिबो। डिसेम्बर 22 रे बारवाटी रे भारत श्रीलंका टी20। बारवाटी स्टाडियम रे एक अंतर्जातीय टी20 मैच खेला जिवो। डिसेम्बर 24 तारिख रे सामना सामनी हेबे भारत और श्रीलंका। शेष थर पई 2025 डिसेम्बर 9 रे एठारे भारत दक्षिण आफ्रिका टी20 खेला जायतिला। एथिरे भारत 101 रन बृहत व्यवधान रे विजयी होइतिला। बीसीसीआई 2026-27 घरोई अंतर्जातीय सूची अनुसार श्रीलंका दल 3 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज खेलिबा पई डिसेम्बर रे भारत गस्ତରେ आसिबो। डिसेम्बर 22 रे राजकोट रे प्रथम, 24 रे कटक रे द्वितीय एवं 27 रे पुणे रे अंतिम टी20 खेला जिवो। खेलो इंडिया आदिवासी क्रीडा रे अंजलि को हैट्रिक स्वर्ण। छत्तीसगढ़ रायपुर रे चलिथिबा प्रथम खेलो इंडिया आदिवासी क्रीडा रे ओडिशार प्रतियोगी पदक विजयधारा जारी रही। द्वितीय दिवस रे गुरुवार ओडिशा 4टी स्वर्ण पदक विजयी होईछि, जेउथिरो संतरणकारी अंजलि मुंडा एकाकी 2टी स्वर्ण जीतिछन्ति। अंजलि महिला 200 मीटर व्यक्तिगत मेडाल रे और 100 मीटर ए स्वर्ण सफलता पाइथिले। पूर्वरु से प्रथम दिवस रे 200 मीटर फ्री स्टाइल रे प्रथम होइतिले। फଳରେ अंजलि प्रतियोगिता रे हैट्रिक स्वर्ण पदक सफलता पाइछन्ति। साफ 20 वर्षरू कम चैंपियनशिप पाकिस्तान को हराई सेमीरे भारत। मालदीप रे चलिथिबा 20 वर्षरू कम साफ चैंपियनशिप रे भारतीय फुटबॉल दल विजयरू अभियान आरंभ करिछि। गुरुवार ग्रुप बी रो एक मैच रे भारत 3-0 गोल ले पाकिस्तान को हराई दैछि। मैच रो द्वितीय मिनिट रे भारत पक्षरु विशाल यादव प्रथम गोल करथिले।
ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓମାଙ୍ଗ ଡୋଡୁମ୍ 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 3 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଖାତା ଖୋଲିବା ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରୁ ହାରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶନିବାର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।